एचडीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट निम्मेಲ್ಲರಿಗೂ स्वागत। मेरे सभी भाइयों को एचडीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्वागत है। सो मेरे पास एक मोबाइल आया हुआ है ओप्पो X12 5G। मॉडल नंबर इसका मैं चेक करवाता हूँ। आपको टाइटल देखते ही पता होगा। मॉडल नंबर ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ। ओप्पो K12X 5G ಝೂಮ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು मॉडल नंबर कांस्ता है। ओके, सो ओप्पो K12X 5G है। इसका ऑडियो वर्क नहीं हो रहा। देखो ये मैं इसका पूरा के पूरा क्या किया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया हूँ। चलो ठीक, उसके बाद दूसरा भी प्ले करेंगे। दूसरा ಬೇರೆದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ। सो ಯಾವುದೇ ಆಡಿಯೋ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಪ್ಪ। चलो ठीक, सो ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೆ फिक्स ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ रिंगर, ऑलरेडी कनेक्ट ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ कनेक्ट ಆಗಿದೆ, सभी कनेक्ट हो चुका है। बट इसका अंदर क्या नहीं आ रहा है, रिंगर का वर्क नहीं हो रहा, रिंगर वर्क ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ। ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್। ಚಲೋ, ಸೊ ನೋಡಿ ನಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ। ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಮ್ಮ। ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹತ್ರ ಬಾ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಹಂಗೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, कोई भी साउंड नहीं आ रहा। ओके, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ। ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೋರ್ನೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನಾನು ಬೋರ್ನೇದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡು ಬ್ಯಾಕ್। ಸೊ ನೋಡೋಣ ಓಪೋ ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ। ಓಪೋ ಕೆ ಎಫ್ ಸೀರೀಸ್ K7 K9 KS K9X इससे रोज इतना, ये K1 से लेके K9 तक है। अपना मॉडल लेटेस्ट है, इसका अंदर नहीं है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आईसी बेस काम करेंगे हम, इसका ढूंढेंगे सब कुछ, देखेंगे क्या होता है। आज ये वीडियो में बने रहिए। तो ನೋಡೋಣ ಐಸಿ ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ಐಸಿ ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ। ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಐ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಐ ಸಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ 6377W। यानी अपना पावर एसी मेन ऑडियो एसी का अंदर है 6377W। सो ये है अपना ये पीछे वाला, देखो पीछे में कोई काम किया हुआ, हीट दे दिया है। सो सीड उतार के CPU से काम नहीं हुआ, CPU लेन ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಮೇನ್ ರಿಂಗರ್ ಐ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇನು ಪವರ್ ಐ ಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಆಡಿಯೋ ಐ ಸಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ರಿಂಗರ್ ಐ ಸಿ। ओके, सो ಇದು ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। सो इसको नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। यही अपना मेन ऑडियो ऐसे कॉपी कर ले। तो पोको A3X 4G ले इधर ओप्पो A3X 4G में है। ओप्पो A3X 4G ले ಈ ಐ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ। ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್। ಸೊ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಯಾವ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇम मॉडल का स्कीमेटिक और बिट मैप नहीं है। सो बट ये वाला लाइन जो है ये क्वालकॉम दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ना WCD बाजू में है। सो ये हम रिपेयर करने वाले हैं MT के। कंपेयर कैसे होगा देखो। ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ CPU ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು MT ಕೆ। ಸೊ ಯಾವ CPU ಇದು MT ಕೆ CPU, ಬಿಕಾಸ್ MT 6377W ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಸಿ MT ಕೆ ಇದು, ಅಂದರೆ CPU ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ MT ಕೆ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ। ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಆಡಿಯೋ PA, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಯೋ PA ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್। ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಸಲೀಸಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ। ಸೊ ದೇಖೋ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ
ये होगा क्वालकॉम के साथ किया हुआ क्या है मेन सेक्शन है ऑडियो रिंगर ऐसे है। हम खाली इसका पिन किधर किधर जाता करके देख के काम करेंगे ಇದರ ಪಿನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ आउटपुट कंडिडेना सो इसके अंदर बिटमैप नहीं है ना यानी हार्डवेयर सिलेक्शन भी नहीं है तो इसका आउटपुट एक बार चेक करना पड़ेगा यानी ये आईसी का आउटपुट लाइन अपना ಬಾಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೋ ಯಾನಿ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೋ ಜಾನಾ चाहिए ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನಿ ಕಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಇವೆರಡು 0 ಓಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 0 ओम रजिस्टर के साथ बी कनेक्टर को जा रहा है सो अपने मदरबोर्ड में चेक करेंगे ऐसा ही है क्या और बी कनेक्टर में कोई डुअल रजिस्टर दिया हुआ है क्या 0 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है इधर देखा तो कोई 0 ओम का रजिस्टर दिया नहीं है सो इसका अलग है तो एक बार इसका पिन का हिसाब से हम क्या करेंगे चेक करेंगे किधर भी 0 ओम का रजिस्टर दिया नहीं है इಲ್ಲೂ ಇದರ 0 ओम ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಥರ ಸೊ ಪಿನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ರಿಂಗರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರಿಂಗರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಂಗರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ सो अभी देखेंगे रिंगर आउटपुट किधर है देखो ये वाला पिन नंबर वो 0 से 1 to 2 वाला और नीचे से 1 वाला ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ उसी हिसाब से मैं रखा हुआ है देखो इधर से ये कैपेसिटर से जा रहा है देखो डिफरेंस देखो क्वालकॉम में डाला तो क्या है एमटीके में डाला तो क्या है सो देखो ये दोनों जा रहा है ये दोनों कैपेसिटर में आउटपुट लाइन उधर से हम चेक करेंगे बी कनेक्टर को कनेक्टिविटी है क्या ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ हम क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं सो देखो इसमें कोई नहीं है कनेक्टिविटी चलो ठीक देखो इधर आ गया अभी इसमें वोल्टेज भी चेक करेंगे हम सो इस तरफ नीचे वाला आ गया और दूसरा वाला भी हम चेक करेंगे ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ इधर क्या करेंगे वोल्टेज चेक करेंगे मोबाइल ऑन ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ मोबाइल को ऑन कर रहा मैंने ओके क्योंकि ना इसका आउटपुट वोल्टेज आता है या नहीं आता चेक करने के लिए तो सेट तो ऑन हो गया अभी ऑन हो गया मैंने कोई एक गाने को ये करता हूँ प्ले करता हूँ तो वोल्टेज आउटपुट आता है क्या चेक करेंगे देखेंगे इधर आउटपुट वोल्टेज कुछ आ रहा है क्या आउटपुट वोल्टेज 0 पॉइंट कुछ 0 पॉइंट चलो कोई एक यूट्यूब का गाना प्ले करेंगे यूट्यूब इंद यादव सॉन्ग लाइन ಮಾಡೋಣ प्ले ಮಾಡೋಣ ಆನೋನ್ ಇದು चलो ठीक यूट्यूब गाना मेरा गाना प्ले कर रहा हूँ मैं तो गाना प्ले हो रहा है चलो अभी चेक करेंगे इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है क्या तो वोल्टेज ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ देखो 1.8 आ गया था एक सेकंड गाना कुछ हो गया शायद लंबा वाला गाना चलो मोबाइल चल रहा है देखो गाना गिना चल रहा है आवाज आ रहा है अभी आउटपुट में ಚೆಕ್ करो ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1.8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ गाना ನಾನು 1.8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಸಿ ಓಕೆ ಇದೆ इधर इनपुट ना चेक ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ इसका इनपुट क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा इसका आउटपुट में मैं अभी चेक कर लिया हूं तो ये दोनों वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब इसका इनपुट आवाज आनी है ना उसको चेक करना है वो कौन सा में इनपुट आती है करके मैं हम इधर चेक करने वाले हैं ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೆ ಸೊ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಇದು ಬಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ನಮ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ मेन ऑडियो आईसी इंदा बರುತ್ತೆ मेन ऑडियो आईसी से इनपुट आएगा तो इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप ये किधर से आ रहा है
चलो ये वाला लाइन वो यानी बूस्ट के लिए गया हुआ, तो तीसरा वाला लाइन वो वीपीएच इनपुट, चौथे वाला आउटपुट लाइन यानी बूस्ट के लिए, तो ये वाला लाइन I2C सीपीयू से आया हुआ है। चलो ठीक, तो नेक्स्ट I2C है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला लाइन जो है ये देखो ये आईसी से आया हुआ है, यानी इसका अंदर ये आईसी का अंदर इसका इनपुट यानी ಆಡಿಯೋ ಐಸಿ ಸಪರೇಟ್ से लगा चुका है। ಸೊ ಈ ಐಸಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಐಸಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಐಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಈ ಐಸಿ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಆಡಿಯೋ ಐಸಿ इसका अंदर नहीं है, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಐಸಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಐಸಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, सीपीयू ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है, देखो सीपीयू कर रहा है। तो ये सेक्शन में ये हो गया। अपना सेक्शन में एक्स्ट्रा ऑडियो ऐसी नहीं दिया हुआ है, हमने ಚೆಕ್ कर लिया ना। ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ। ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡಿಯೋ ಐಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ MTK ಐಸಿ। ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಐಸಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ MT6367W, इसका अंदर अपना ऑडियो आईसी है। सो हमने आईसी बेस काम करने का टाइम पे हमका इसका क्या ढूंढना पड़ेगा, इनपुट लाइन किधर है करके, इनपुट लाइन किधर है करके। मैं इसको साइड में रखता हूँ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ। इसका आउटपुट का लाइन तो हमको पता चल गया, इधर आउटपुट लाइन ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, 1 ಇಲ್ಲಿದೆ 1 ಇದೆ। इधर इनपुट ಅಂದ್ರೆ वोल्टेज ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, इसका अंदर वोल्टेज भी आ रहा है, बस इसका आउटपुट का लाइन किधर है करके हमको चेक करना है। ये चेक करने के लिए हमको आईसी बेस काम करना पड़ेगा। ये तो इसका अंदर तो एक्स्ट्रा WCD आईसी नहीं है, सेपरेट से ऑडियो आईसी नहीं है, बट इसका अंदर ये वाला ऑडियो सेक्शन अपना 63677W में है। कैसे पता, हमने पहले देखा था इसका अंदर यानी सैमसंग का अंदर स्कीमेटिक का अंदर लेआउट हमने देखा, पावर आईसी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है पेस्ट किया, पेस्टने के बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद जो है इसका अंदर ऑडियो आईसी इधर दिया हुआ है, मीसा मोसी ऑडियो का सीधा सीपीयू को आने का जाने का लाइन है। इसका अंदर जो है माइक 1 माइक 2 माइक 3 है, ओके। तो उसके बाद जो है इसका अंदर ACC एक्ट यानी ये एनेबल के लिए, ये माइक का एनेबल डिटेक्शन के लिए। तो ये 2 पिन है आउटपुट के लिए स्पीकर। ये 2 NC दिया हुआ है ना, AU लून N LOLN और AU LON P, ये 2 पिन F3 एंड F4 ये होगा इसका अंदर का आउटपुट। बट ये आईसी का अंदर जो है ये आईसी का अंदर कौन सा एक्स्ट्रा ऑडियो आईसी ये नहीं है, ये सभी मीसो मोसी से यानी ऑडियो सभी सीपीयू इसका क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। ये आईसी का बात करें यानी ये 15 का बात करें तो हम ये सभी सीपीयू को जा रहा है। देखो ये वाला हमने कॉपी किया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये सीपीयू को जा रहा है। इसी का हिसाब से ऑडियो सेक्शन में इधर इसका अंदर ही आएगा। देखो स्पीकर I2SW यानी स्पीकर I2S यानी I2S साउंड प्रोटोकॉल से, तो 2 I2C नहीं है I2S से 2 जा रहा है। और SP स्पीकर आउट यानी इसका अंदर से आवाज इससे लेके यानी मीसो मोसी का यानी AUD डाटा मीसो मोसी का अंदर से लेके ये क्या कर रहा है, इसका अंदर से आउटपुट कर रहा है। तो इसके लिए सेपरेट ऑडियो आईसी से आउटपुट नहीं जा रहा है। ये आईसी का बात किया तो अपना आईसी ऐसा नहीं है, अपना आईसी समझ के काम करना पड़ेगा। तो ನಾವೇನು ಈ ತರ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಐಸಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿಯು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಿಪಿಯು ಇಂದ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ 2 ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಈ ತರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ CPU ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ F3 ಮತ್ತೆ F4 ಮತ್ತೆ F4 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು IC ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡ್ ತರ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಎರಡ್ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ में ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ನಮ್ದು F3 F4 ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು अपना ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ IC ತರಹ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, सैमसंग IC तरह होगा ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ इसको पेस्ट करें, इसको पेस्ट करें, इसको पेस्ट करें. इसका अंदर IC का नाम AJ10 AL10. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ದು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಸಿ ವೇ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರ IC ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ MT ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನೇಮ್ MT6835. ಚಲೋ ಠೀಕ್. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ अपने मदर बोर्ड में वही है 6835. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 35. ಚಲೋ ಇದನ್ನು ಬೇಡ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಏನ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ CPU ಇಂದ ಹೊರಟಿದ್ರೆ AL10 AJ10 ಇದರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪವರ್ IC ಇಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಪವರ್ IC ಇಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ F ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಲೋ ಯಾವ್ದೆರಡು, F3 F4 ಇಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಥವಾ AJ10 AL10 ಇದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ओके, ये तो लाइव कर रहा मैंने, कुछ इसका अंदर कुछ भी ये नहीं है, यानी ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎರಡು ಇದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಆಡಿಯೋ IC ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕನ್ನಡ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಲದ ಆಡಿಯೋ IC ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಡಿಯೋ IC ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು 1.8 सॉन्ग हाकदार सॉन्ग डालने के बाद क्या आ रहा है, इधर भी वोल्टेज आ रहा है. इसका मतलब ये एम्पलीफाई करने वाला IC एम्पलीफाई कर रहा है, ये फुल ठीक है. ಸೊ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ IC ಇದೆ, ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಓಕೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪವರ್ IC ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆಡಿಯೋ IC ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಪವರ್ IC ಒಳಗೆ. ಪವರ್ IC का अंदर मेरा मेन ऑडियो IC मर्ज हो गया. इसमें दो टाइप का आउटपुट होता है, यानी CPU से लिया गाने को, इन्हें इधर से आउटपुट मेन ऑडियो IC से लेके रिंगर IC को देगा. ಅಂದ್ರೆ CPU ಇಂದ ಬಂದಿರುವ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ರಿಂಗರ್ IC ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂಥರ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಡಿಯೋ IC ಏನೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸಾಂಗ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ CPU ನೇ AL10 AU10 ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಿಂಗರ್ IC ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಿಂಗರ್ IC ಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಎರಡು ತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪವರ್ ಐಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಐಸಿನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಕಿತ್ತಿರೋದು ನಾನು ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಕಾಂಬೋ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಬೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ರಿಂಗರ್ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ರಿಂಗರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಏರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಲೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಐಸಿ ತೆಗಿತೀನಿ, F3 ಮತ್ತು F4 ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ जोड़ता है, सॉरी इनपुट लाइन के जोड़ता है. क्या कर रहे हैं हम, इनपुट लाइन को जुड़ा रहे हैं. इससे नहीं हुआ तो इधर से हम F3 और F4 को ले लेगा पॉइंट के हिसाब से, नैच को उधर से एक दो क्या करेगा, लाइन को बाहर निकालेगा, उधर से लेके ये आईसी का इनपुट से दे देगा. कौन सा आईसी, ये अपना ऑडियो आईसी है ना, यानी लाउड स्पीकर पीए है ना, स्मार्ट पीए, इसका आउटपुट में देंगे. तो देखेंगे ऑडियो आता या नहीं आता. नहीं आएगा यार, सो ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಪಿಯು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ AU10 AL10 ಪಿನ್ ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು इधर इनपुट याವುದು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सो इसका इनपुट किधर से आ रहा है करके चेक करो. देखो ये वाला पिन से क्या हो रहा है, इसका आईसी के जा रहा है, यानी इसका मतलब जो है इसको WCD करके नाम से आईसी दिया हुआ है, इसीलिए इसको क्या हो गया, आईसी को, ये आईसी को जा रहा है. अपना मोबाइल में WCD आईसी नहीं है तो सीधा पवर आईसी के अंदर जाएगा. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ನಾವಿವಾಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದೊಂದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ देखा तो पता चल जा रहा है. सो कैपेसिटर को आ रहा है, देखो इधर आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ, ಝೂಮ್ करता हूँ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಪಾಸಿಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಕಡೆ कैपेसिटर ಬಂದಿದೆ. दो लाइन अंदर से आया हुआ है, दो कैपेसिटर को जा रहा है, यानी इनपुट है. ये होता है आपका वो गाना छोटा सा आके ये एम्पलीफायर होने के लिए फ्रीक्वेंसी इसका अंदर आ जाता है. सो ये देखो, ये इधर से आया, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ದು ರೀಡಿಂಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಏನು OL ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ PA ಕಡೆ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಐಸಿ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎರಡು ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ऊपर तक किधर जा रहा है करके देखेंगे. पावर ऐसी साइड ये कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी सीरीज में लगा हुआ दो कैप है. सो ऑडियो ऐसी साइड रीडिंग मिल गया. सो ये दोनों को मैंने ऊपर चेक करके देखा तो इधर शील्ड निकालने के टाइम पे कुछ गड़बड़ी हो गया है करके दिख रहा है. सो इधर से ऊपर, नीचे से मैंने ऊपर तक गया तो इधर कुछ कटा हुआ है. चलो इसका ट्रैक चेक करें, इसका एक बार ट्रैक चेक करेंगे. सो कोई रीडिंग आता है क्या, आ गया तो उधर जॉइंट किया तो हो ही जाता. एक बार इसका ट्रैक मैंने चेक करता हूँ. मैंने रख लिया. देखो अंदर से कुछ काटा हुआ है, कुछ भी नहीं आया है, ಒಳಗಿಂದನೇ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪವರ್ ಐಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪವರ್ ಐಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ F3 ಮತ್ತು F4ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐಸಿನ ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ. MT676377 इधर आईसी ना ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. इसका आईसी को मैं ओपन करो, मार्क कर लिया मैंने, करके ये इसको ओपन करके इसका F3 और F4 को मैंने एक लाइन बाहर खींच रहा हूँ.
ಸೊ F3 ಮತ್ತು F4 ಲೈನ್ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ. ये होगा 1 2 3 4, ये होगा ABCD. अपन को F10 और कौन सा था वो F10 सॉरी F3 F4 F3 F4. चलो ठीक, हम एक बार इसका चेक करेंगे F3 F4 को. F3 किधर आएगा? वो A B C D E F 1 2 3, ये होगा F3 और F4 होगा ये 1 2 सॉरी ये 1 2 3 F3 है, ये F4, ये दोनों है F3 F4. ओके. सो अभी मैं इसका ಜಂಪರಿಂಗ್ ले लिया हूँ, तो थोड़ा सा कट किया बिकॉज ಟೈಮ್ ज़्यादा हो गया. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 2 ಜಂಪರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಎನಿ ರಿಂಗರ್ ಐ ಸಿ ಎನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಡಿಯೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಐ ಸಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಂಪರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. सो 2, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, उधर से कनेक्टिविटी नहीं आ रहा था. F3 और F4 को बाहर एक वायर खींच के ऑडियो आईसी का इनपुट दे दिया मैंने. 2 टाइप हो जाता है, देखेंगे पहला वाला ये. तो हो गया तो सक्सेस, ओके ठीक है, नहीं तो CPU से निकालना सो अभी देखो फ्रेंड्स, अभी क्या किया मैंने, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 लाइन को मैंने इधर से लेके इधर तक इसका इनपुट, इसका आउटपुट मैंने पहले चेक कर लिया था 1.8 ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ओके. सो 1.8 2 लाइन इधर आ गया था आउटपुट लाइन में. गाना बजाने के बाद इसका आईसी का फॉल्ट नहीं था. तो पावर आईसी से ऑडियो आईसी इसका अंदर का मर्ज है, इसका 2 लाइन मैंने इसको निकाल के इसका अंदर दे दिया. एक तरीका ये भी होता है, दूसरा तरीका इसका AL10 से ही आउटपुट भी हो सकता है. पता नहीं हमको कैसे होगा. तो 2 तरीका है. सैमसंग में जो है AL10 से CPU से इसको कंट्रोल किया हुआ, बट इसका अंदर MT6377W में भी दिया हुआ है इसका F4 और F3. मैंने पहले इसको ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके बाद CPU से होता है. 2 तरीके में एक तरीका सक्सेस होना ही चाहिए. सो देखेंगे ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು 2 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ತರೀಕಾ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ 1.8 ಬರಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. इसको क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे. देखेंगे क्या होता है. इसका बिट मैप नहीं था, ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾಡೆಲ್ದು ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ದು ಏನ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ದು ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಇನ್ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ತೋರ್ಸು. ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿ ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು फ्रेंड्स. बनी एसटीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर के, आप भी ऐसा काम सीख सकते हैं. आ जाइए एसटीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर को. देखेंगे अभी ये सक्सेस हो गया तो ओके, नहीं तो सीपी को निकाल लेंगे, उसका नीचे से AU10 और AL10 को बाहर निकाल के दे देंगे आउटपुट में. देखेंगे अभी क्या होता है. साउंड तो आ गया आपको ये करने के लिए. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ कर रहा हूं. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತು, चलो और एक बार साउंड आ गया था. चलो मेरा ही एक वीडियो प्ले कर रहा हूं मैं. देखो पूरा के पूरा एक पुराना वाला वीडियो मेरा प्ले कर लिया मैंने. पूरा के पूरा साउंड आ गया आपको. इसका बिट मैप नहीं था, इसका स्कीमेटिक नहीं था, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं था, टोटली बोर्नियो में इसका कुछ भी नहीं था. इसको हम रेडी किया हुआ है कंपेयर करके आईसी का हिसाब से. इसको ऑफ करता हूं मैं. आईसी का हिसाब से हमने इसको रेडी किया हुआ है. सो लोड स्पीकर हमने चेक कर लिया, और एक बार हमने इसको भी चेक करेंगे, यानी रिंगर में जाके चेक करेंगे वो आता है नहीं आता. रिंगर ऑडियो सेक्शन, ऑडियो साउंड एंड वाइब्रेशन, पहले तो नहीं आ रहा था इसका.
देखो पूरा के पूरा आ गया। ऐसा काम आप ही सीख सकते हैं। आज एसटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर। बिटमैप नहीं है, स्कीमेटिक में नहीं है और हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, आईसी बेस हमने काम किया। उसके अंदर भी अದ್ರ ಒಳಗೂ पावर आईसी किसी स्कीमेटिक और ऑडियो यानी रिंगर आईसी बोलते हैं, स्मार्ट पीए बोलते हैं, वो किसी मोबाइल का, दोनों को कंपेयर करके हमने क्या किया, काम किया। ऐसा काम आप सीख सकते हैं आज ಐಸಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ लाइक ಮಾಡಿ, शेयर ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ सब्सक्राइब ಮಾಡಿ। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।